रज 4 दिन नारी माने भूल भी करंतु नहीं एही पांचटी कार्य नहेले भोगिबे घोर दारिद्रता। दर्शक बंधु एही 4 दिन रजरे नारी माननकु विशेष महत्व दे जायछि। प्रत्येक कुआरी झियो मानकर बहुत महत्व अछि। एही रज 4 दिन जदि आपण माने एही भूल करि दियंती केबे भी आपणकर जीवन रे उन्नति हब नाही। नारी माननकु विशेष करी एही पांचटी जिनिस को ध्यान देबा उचित। तेणु रज 4 दिन एही भूल करबा पई जमा भी चेष्टा करंतु नाही। जदि आपण माने आगरु एही भूल करूचंती वीडियो देखि आज ही सुधरी जांतु। दर्शक बंधु रज 4 दिन एही वर्ष जून मास 14 तारिख रज आरंभ हेउछि एवं 14, 15 रे रज संक्रांति, 16 रे तृतीय रज एवं 17 रे जहाँकि बसुमती स्नान बोली कुहा जाउछि। तो आमे रज 4 दिन ही पालन करिथाउ। कुहा जाए माँ महालक्ष्मी बा माँ वसुधा एही दिन रजस्वला होइथांती। तेणु प्रत्येक नारी माननकु एमिति किछि जिंस मानिबा पई पड़िथाए। एही रज 4 दिन नारी माने सजबाज होई निज घरे कोनोसी काम करि नथांती, जेमिति कि परिबा काटिबा ए सब करि नथांती एवं किछि जगह रे ठाकुर पूजा भी वर्जनीय करा जायछि। किछि महिला माननकु ठाकुर पूजा को भी एही रज 4 दिन किछि साइड रे पूजा करिबा पई मना करा जाय। आपनको साइड रे कोन एही नियम अछि कमेंट सेक्शन रे निश्चय निजर मतामत रखंतु। आपण माने रज को किपरि पालन करंती किछि जगह रे एवं रज को तो झियो माने साजसज्जार होई नुआ ड्रेस पिंधि घरे पोड़ पिठा करा जाय थे, मिठा पान करा जाय थे। नारी माने कोनोसी काम करि नथांती। एही रज 4 दिन खुशी खुशी रे मनाई थांती। रज 4 दिन जहाँकि बसुमती स्नान कहा जाए सेही दिन माँ लक्ष्मी पूजा करा जाए। माँ लक्ष्मी को भोर भोर स्नान करा जाए, हलदी पानी रे नूतन वस्त्र पिंधा जाए, साज श्रृंगार करी माँ को जाई जहाँकि मुग जाई जहाँकि रात्रि भिजा भिजा जाइथिबो एवं सेथिरे आंब एवं किछि गुड़ रखी करी पूजा करा जाय थाए माँ महालक्ष्मी कर। एही दिन पूजा करा जाए। माँ महालक्ष्मी को पूजा करिबा द्वारा मांकर विशेष कृपा थाए बोली कुहा जाए। तेणु प्रत्येक गृहिणी माने रजर एही 4 नंबर दिन जहाँकि बसुमती स्नान दिन मांकर विशेष पूजा करंती एवं बिना प्याज रसुण रे रोषेई करी विभिन्न प्रकार रोषेई करी मां को पाखरे भोग लागि थाए। जहाँकि आम एक ओडिया घरर पर्व पर्वाणी एहा एक प्राधान्य पर्व बोली कुहा जाए। रज दिनटी आपण मानको पटे किपरि पालन करा जाए निश्चय जणांतु। एबे आमे जानिबा रजरे केउ काम आमे माने करिबा उचित नुह। या ऊपर भी आज भल भाबरे ध्यान देबा। जदि आपण माने भी एही भूल करूचंती दर्शक बंधु वीडियो देखि सुधरी जांतु। प्रथम कथा रजरे केबे भी भूमि को खोला जाए नाही। कारण कुहा जाए माँ वसुधा बा धरित्री रजस्वला होइथांती एही समय रे। तेणु एही रज 4 दिन भूमि को खोला जाय न थाए, भूमि को कष्ट दिया जाय न थाए, आघात दिया जाय न थाए। एहा सबुठारु बड़ पाप लागे बोली कुहा जाए। एबे द्वितीय जिनसटी एया उठे जे रजरे नारी माने खरा बेले बा दिन दी पहर रे सोइबा उचित मने करा जायछि। सोइबा बिल्कुल भी उचित नुह कुहा जायछि। रज समय रे रजर एही 4 दिन नारी माननकु दिन दी पहर रे सोइबाकू बा दिन समय रे जमा भी सुअंतु नाही। एहा आपणको पई जमा भी भल नुह। तृतीय जिनसटी एया अटे जे रज समय रे नारी माने किछि जगह एही नियम पालन करा जाय जे ना निज केश को सजाड़ती नाही। जहाँ प्रथम दिन साजसज्जरा होई जानती किंतु तापरे करा जाय नाही। कारण एही दिन जेहेतु माँ लक्ष्मी एवं वसुधा देवींकर रजस्वला आसी थाए एही दिन किछि नियम भी मानिबा दरकार बोली कुहा जाय थाए। तो सेथि पई एही नियम करा जाय किंतु जेहेतु आधुनिक जुग होई सारिलानी एही नियम को आउ केही भी पालन करू नाहंती। समस्ते साज श्रृंगार होई एही 4 दिन निजे निजे उपभोग करूचंती एवं हस खुशी रे एही 4 दिन को बिताइबा पई लागि थांती। तृतीय भूलटी एयाटे जे रज समय रे केबे भी एवं नारी माने एही रज समय रे परिबा को काटंती नाही। एपरी भूल जमा भी करंतु नाही। रज समय रे परिबा को कटा जाय नै। एही दिन परिबा कटाकटी घरर पुरुष माने करिथांती। पंचम भूलटी एयाटे जे ना रज समय रे जदि आपण माने निज नख काटंतु नाही, अर्थात निज दांतरे नख काटंतु नाही किंबा निजे नेल कटर हो ब्लेड हो नख को काटंतु नाही, चुट्टी काटंतु नाही। रज पूर्वरु सजबाज होई जांतु, प्रिपेयर होई जांतु रज पई, किंतु रज समय रे एपरी करंतु नाही। एहा आपणक पक्षे ही हितकर हब। माँ लक्ष्मीकर कृपा रहिबो। कारण प्रत्येक विवाहिता महिला माँ लक्ष्मीकर स्वरूप अटंती। तेणु एही 4 दिन आपनको किछि नियम मानिबार अछि।
ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଏହି ରଜରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯାହାକି ଲୋକବାଣୀ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ରଜ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ନାରୀ ଋତୁମତୀ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ମନେ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ରଜ 4 ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂତନ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ପାଦରେ ଅଳତା ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଯଦି ଝୁଲଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଝୁଲଣ ପକାଇ କରି ଖେଳନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମିଳିମିଶି କରି ପାଳନ କରିବା ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଟରେ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ବତାନ୍ତୁ। କଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଟେ ବି ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବତାନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୁଅମାନେ କବାଡି ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ସହିତ କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ନିଜ ଘର ଭିତରେ କଉଡ଼ି ବି ଖେଳିଥାନ୍ତି, ତାସ ଖେଳାଯାଏ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳି କରି ଏହି ରଜ 4 ଦିନ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ଦିନ ଯେହେତୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଇ ମାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ରଜରେ କୌଣସି ନୂଆ ଗଛ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଲଗାଇବେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଏହି 4 ଦିନ ଭୂମିକୁ କ୍ଷେଦନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଭୂମିକୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ରଜ 4 ଦିନ ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳକାରକ ଅଟେ। ରଜ 4 ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡରେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ। କଣ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ନା ରଜର ରାତିରେ, ରଜ 4 ଦିନ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭୋଜନ କରାଯାଏ, ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ରଜସ୍ଫଳ ଆସିଥାଏ ବା ଋତୁମତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୁଣ ଖାଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ବି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ରଜ 4 ଦିନ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ରଜ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ ବି କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ବି ଜୀବନରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ରଜ 4 ଦିନ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜଗି ରଖି କରି ଚଳନ୍ତୁ। ରଜ 4 ଦିନରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ରଜ ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲି ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବର୍ଷ ସାରା ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହେବ। ଏବଂ ସେହି କିପରି ରଙ୍ଗୋଲି ଆଙ୍କିବେ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ପାଇବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।